Perkenalkan, saya Bapak Aminuddin sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sholat Istisqa ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Disni Alivia sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Vanessa, saya sebagai makmum. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabila Putri, saya sebagai makmum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Kurniawan sebagai imam. Perkenalkan, nama saya Bagus Tajab sebagai juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat istisqa sesuai syariat Islam. 1. Pengertian salat istisqa. Istisqa berasal dari kata soqa yaski istasqa yang artinya meminta air atau hujan. Salat istisqa adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan ketika terjadi musim kemarau panjang atau kekeringan. 2. Hukum salat istisqa. Hukumnya adalah sunnah muqqadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW salat istisqa bersama para sahabat ketika terjadi kekeringan di Madinah. Dalilnya diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Rasulullah SAW keluar menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat istisqa. Lalu beliau berdoa kepada Allah, menghadap ke arah kiblat, membalikkan selendangnya, dan sholat 2 rakaat. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu sholat istisqa dapat dilaksanakan di kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat seperti setelah subuh dan setelah asar. Biasanya dilaksanakan pada pagi hari sekitar waktu duha. Tempat disunahkan tanah lapang sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya, namun dua dilakukan insya bila diperlukan. Agar permohonan diterima Allah, disunahkan umat muslim melakukan persiapan dan introspeksi diri. 1. Bertaubat dan memperbanyak istighfar. Allah SAW berfirman, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. 2. Mengembalikan hak orang lain, meminta maaf, melunasi hutang, dan selain bagainya. 3. Puasa 3 hari berturut-turut disunahkan. 4. Berpakaian sederhana dan tidak berlebihan. 5. Mengajak anak-anak dan hewan ternak. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Jumlah rakaat. Sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tata cara. 1. Niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah tinggi suara seperti Al-Ala di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. 5. Setiap rakaat diawali dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua sebagaimana sholat Id. 6. Setelah salam imam berkhutbah 2 kali seperti khutbah di Usolli sunnatan istiqoroh ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qadara fahada. Wallazi akhrajar mar'a. Faja'alahu gussa'an ahwa. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fa zakir in nafa'atis zikra. Fayazzakaru may yakhsha. Wa yatanjannabuhal akhsha. Allazi yaslan narol kubra. Summa la yamutu fa wala yahya. Qad afla man tazakka. Wa zakaras ma rabbihi fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sallallahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil sita min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wadzukni walini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhun yawmaidin khasiyah. Amilatun nasibah. Tasiyah naron haniyah. Tusqa min ainin saniyah. Laisa lahum ta'mun illa min darri. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidin na'imah.
nisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha aynun jariyah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wabdukni wadini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hikmah sholat istisqa. 1. Menumbuhkan ketundukan dan kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih umat untuk bersyukur atas nikmat air dalam alam. 3. Mendidik jiwa untuk bertaubat dan memperbaiki diri. 4. Memperkuat persatuan dan kebersamaan umat dalam menghadapi musibah. 5. Menegaskan bahwa hujan bukan sekadar fenomena alam tapi rahmat Allah yang harus disyukuri. Penutupan. Sholat istisqa bukan hanya tentang memohon hujan, tetapi tentang memohon ampun, memperbaiki diri dan menyadari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dan tawadu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa, wabil khusus kepada siswa-siswi yang ada di SMP 6 untuk like, subscribe, dan komen agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.